وزیر پترول عراق دبیجه پلان وان هنج بو وجاندنا خطا بکسنا پترول خاف به سوریه را و لگل هفتای خوی سوری لسر آوا کرنا کمیته که هف بجیل هف کرنا جبو لکولین کرنا روشا بوریه و گوتو بیش کرنا احتمال جنوب دست بکرنا هنارده کرنه. حیان عبدالغنی وزیر پترول عراق البغدایه بشوازی محمد بشیر وزیر انرژیا سوریه کر و لگلوی جویا راگهاند کو جبلی جنوب دست بکرنا هنارده کرنه بریکا بندرا جیهانیا ترکیه املی کلین لسر پیشنیازا هنارده کرنه بریکا خطا بانیاسیا سوریه و خطا طرابلسیا لبنان جیدکن. جالی خواه وزیر انرژیا سوریه محمد البشیر آمجه بوی کدای کو پیشسازی پترول یا ولاتیوی پیوستی به هواهنگی نافتچه‌ای هیو تکزیل سر گرنگیا و جاندنا خطابوری کریه کو جبر کارن تخریبکار و کونبون زرار دیتبو. بوریا پترولا کرکوک بانیاسه بشی سال 2003 جکار کتیه اگر وره چکرن شیاناوی های کروجانه زیدتری 300,000 برمیل پترول هنارده بکه نها پرانیا برهم کرکوک ج پترول جبو بکار آنین نافخوی عراق تی بکار آنین و شکدن جبو اردن تی شاندن کو مها درباسوی نزی 200,000 برمیل پترول بویه. لسر سردانا ویشاندا وزارت انرژیا سوریه جبو عراق برز احمد سلیمان کو بردفک وزارت انرژیا سوریه جب بغدای میوان میا برز افدما باش بس پاسو میوان روداوی دوی سردانا و جبو بغدای و بحثا چو چکریه سلاف و رز بو تا و تباشوان هیجا سلاف جو کمارا عراق جو بغداد بوه دست پیک دا هجمارک جو هفدیتنان چه بون دنبرا برز وزیر انرژی برز محمد بشیر و جیگیر سروک انجمن وزیران و وزیر پترول برز حیان عبدالغنی او هفدیتن برهمدار بون بسایا خوده جبوی هف کاریات هف بش دنابرا سوریا و عراق دا همود زانن کو سوریا و عراق پیوندین وان بهترن جوی که کو تنه پیوندین دیپلوماسین لی پیوندین براتینا و کور و دورن و بسایا خوده و هفکاری بآوای کی یکسر دنابرا هر دو دولتان ده سوریا و عراق و بکرن جبوی کو اف هفکاری کورتر و برفرهتر به و دانوستاندنان ده هجمارک مجاران هاتن گوتو بیشکرن دناف ده هیلا کو کرکوک دگهین بانیاسه اف هیلا استراتژیک و بریا و پترول عراق به هنار دکرن و بسایا خوده و پلانک هبه جبوی تیم هنری و تکنیکی کو وهله ببینن و پشکنین بکن جبوی کو تخن روشکی کو آماده به و لکولین بین آماده کرد جبوی چاکساس کرنا وهله و جارکتن شیاو کرنا وهله یانجی گوهرتناوی به تفایی تیم تکنیکی بین پیک آنین و دست بکار بکن اليوم خلال الاجتماع إيرود هفديتنه دا جفينه دا آلية سوري وآلية عراقي لهفكرن كوفان تيمن تكنيكي بيك بينن جا آلية عراقي وتيمك تكنيكي وجا آلية سوري جي تيمك تكنيكي وبيد عمزراندن وسردان هردو آلية هبن جبوی کو برنا و هیلا کرکوک بانیاسی هر وها او تیوان تیفور تری کو لسر و هیلنا او هر وها پامپینگ کو لسر و هیلنا و بسای خوده و لکولین هبن و هر وها و شورداری لگل کمپانیاین بسپور کرن کو جار کدن اف هیل بشیاو کرن یانجی بینو جن کرن کو هیل کنو جی بدانین جبو خطا پترول یا کرکوک بانیاس بو جبلی وید و سردانه ده هنو آلی عراقی لسرچه رکفتن
تمام. بلي اتفقنا سيارة هناك مل سرويك هفكر هفديتنك لقال وزيري برهمن آفي ووزير انرژی جبركو وزارتا كاروبارن آفي وجبركو اوجي بسر وزارتا انرژی يا سوريا يا ادي هفديتن لقال وزير كاروبارن آفي و وزير انرژی چبون درباره وان ريكفتن امبري كودنا برا هردو آليان ده هبون و درباره وگوهستنا آوا فراد کو بري دناف هردو آليان ده هبو درباره و قباري آوي کو دنا برا سوريا وعراق ده و او قباريا آوي كوج تركيا جيتي درباسي سوريا دبا حتى دقهجة عراقي درباري فان خالان اف مجارهات نقوتو بيشكرن اف آلية هستيار دفي قوناخي دا كو هات نقوتو بيشكرن دفي قوناخي دا اف قهارتنا كشو هواي كوتي ديتن و هف ديتن دن جفين سي آلي جي هبن دربارا تركيا سوريا وعراقي دجي ده چند روزم هاتی ده هر وها ریکفتن لسروی که چبوکو و کمیته هفبش جنابر عالی سوری و عراقی ده بین دامزراندن جبوی کو هجمار که مجار و خالان کار بکرن دناوان ده هیلا جرابلس لگندواری حلب نفطیا کرکوک و بانیاس برسلمان سوريا رجدة مصرة جدية لسرنو فكرنا في بوريه؟ نعم بله داخوازنامه یک جیگر سروک وزیر و برز وزیر پترول عراقی دربار و هیله بتایبتی نوشیاو کرنا و هیله و کار لسر کو اف هیلته که و کار ده و اف داخوازهات پجراندن و قبول کرن کو اف هیلته که و کار اگر امن جدی باناش دبنجي ام ندهاتن عراقي لي ام جدينا جبويكو ام آلي كار بن لقل همو كومبانيين وبرانين ودولتين دوست و ين هرميجي و بسايا خدي امي فكري بن بسر شياو كرنا همو هيلان وهمو دامو دزگه و آواهين بترولك و سوريا بدولة هرمي وگرد ده و كو سوريا جد نافخويا و سوريا بخودا دكا ام جدينة دفي سردارية ده و بريجي ام سرداريبون لدرباري هيلا غازي لقل تركيا و اوجي هاتا جيب جيكرين و ام جديبون جي لقل اردن جي کو جارك هدن هيل هاتن نوجنكرن وشياوكرن ودفيد جي ام جدينا جبوي كو اف هيل بين نوجنكرن وتيكا فكار وهم مجارين دجي في هيلا نفطي تشند آمده بتايبتي الآلية والسورية البنية التحتية لهذا جيرخانا في هيلي تيمن اندازياري هنا كار سر بشكنينا في هيلي كركوك بانياس لنافخويا سوريا بشكنين كرن وهيل قلكي هاتبو تكبرن تكشبو وتيمن تكنيكي هبنو كومبانيا كشاورمندية جي هبا جبوي لكولين درباري في هيلي بككو امي وهيلي نوجم بكن يوچاكساز بكن يانجي امي بتفايي بگهرن وبشتي وان شاورمنديان وبريارا راست وراستقينا بيستندن درباري هيلا كركوك يعني هيلا يا نفطي بيونديان جي قوتو بيجان لقال حكومتها هرما كردستاني جي بكن والله براستي امنها لقال كومارا عراقي دانوستان دكن يعني
الخط هو يمر هيل جكركوكي دجهجة بانياسي لا أعتقد أن از گمانناکم کو او از نزانم کو تگو تو بیج لگل هرما کردستانی جی هبه تركيا راضية كو هون هيلا نفطيا كركوك بانيا سيفكن؟ والله هذا أمر اف مجار لجمن برسفاوينينا تركيا تشتك جمرة نقوتيا هوني وهابكين يا وهابكين مجي نبهستيا كو تشتكي لسرما بسبينا لسر برسا ام لقل دولتان كاردكن دولت لقل دولتي كاردكن بري سليمان لسر برسا غازي وات لهفكرن لقل عراقي كرياج بلي مثلا بترولي وآفي جرى هناك عدة نقاط هجمارك جوتو بيجان درباري غازي هاتن كرن يعني اليوم الغاز في ايرو غاز العراقي تقوم العراق باستهلاكه عراق بأوايكي قشتي غازي بكارتينا ودانوستاندن الدرباري فيكي هاتي كرن ومجار هات هشتن جبوي تيم تكنيكي برسا داوي أبا جفيني والبغداي بداوي هاتن هوني فقرن سوريا إيرو إن شاء الله تعالى سايا خودي جفين ما بداوي هاتن دربا بأوايكي أريني بداوي بو وفقراما ويدمك أزقلكي سباسياتتكم بريز أحمد سليمان بردفكي وزارة إنرجيا سوريا كوج بغداية وميفاني روداوي بوي تقلكي بخير هاتي وزير بترول عراق دبيجا بلان وان هنج بو وجاندنا خطا وكسنا بترول خاف بسوريا را ولقال هفتاي خوي السوري لسر آواكرنا كوميتايا كهف بجي الهف كرنا جبو لكولين كرنا روشا بوريو قوتو بيش كرنا احتمال جنوبا دسبي كرنا هنارده كرنا حيان عبد الغني وزير بترول عراق البغداي بشوازي لمحمد بشير وزير انرجيا سوريا كر ولقلوي جفيا راغهاند كو جبلي جنوبا دسبيكرنا هنار دكرني بريكا بندرا جيهانيا تركيا املي كولين لسر بيشنيازا هنار دكرني بريكا خطا بانياسيا سوريا وخطا طرابلسيا لبنان جيدكن جالية خفا وزير انرجيا سوريا محمد البشير امجبويا كدايا كو پیشەسازیە پەترۆلە یا وڵاتیوی پێویستی بە هەواهەنگیە ناوچەیی هەیە و تەکەزی لەسەر گرنگیە وەژاندنا خەتابۆریە کریە کو ji ber karên texrîbkar û kevnbûnê zirar dîtibû. Boriya petrola Kerkûk Banyasê piştî sala 2003 ji kar ketiye. Eger were çêkirin şiyana wê heye ku rojane zêdetirî 300,000 bermîlên petrolê henarde bike. Niha piraniya berhemê Kerkûkê ji petrolê ji bo bikaranîna navxweyiya Iraqê tê bikaranîn veşekedin ji bo Urdunê tê şandin ku meha derbasbûyî nêzî 200,000 bermîl petrol bûye. لسر سردانا ویشاندا وزارت انرژیا سوریه جبو عراقی برز احمد سلیمان کو بردفکه وزارت انرژیا سوریه ج بغدای میوان میا برز اردما باش بس پاسو میوان روداوی دوی سردانا و جبو بغدای و بحثا چو چکریه سلاف و ریز بو تا و تباشوان هیجا سلاف جو کمارا عراق جو بغداد بوه دست پیک دا هجمارک جو هفدیتنان چه بون دنا برز وزیر انرژی برز محمد بشیر و جیگیر سروک انجمن وزیران و وزیر پترول برز حيان عبد الغني او هفديتن برهم داربون بسايا خودي جبوي هف كاريات هف بش دنابرا سوريا وعراق دا همود زانن كو سوريا وعراق بيوندين وان بهترنج ويكيكو تنه بيوندين دبلوماسين لي بيوندين براتينا وكور ودورن
و بسایە خودێ وێ هەفکاری بە ئاوایەکی یەکسەر دناوبەرە هەردوو دەوڵەتاندا سووریا و عێراق وێ بێکردن ji بۆی ku ev hevkarî kurtir û berfirehtir be û di danûstandinan de hejmarek ji mijaran hatin got û bêjkirin di nav de hêla ku Kerkûk digihîne Banyasê ev hêla stratejîk ku wê bi rêya wê petrola Iraqê bê hinar dekirin û bisaya Xwedê wê planek hebe ji bo tîmên hunerî û teknîkî ku vê hêlê bibînin û pişkinîn bikin ji bo ku têxin rewşekê ku amade be û lêkolîn bên amadekirin ji bo çaksazkirina vê hêlê û careke din şiyawkirina vê hêlêyan jî guhartina wê bi tevayî. Tîmên teknîkî bêne pêkanîn û dest bi kar bikin. îro di hevdîtinê de di civînê de aliyê Sûrî û aliyê Iraqî li hev kirin ku van tîmên teknîkî pêk bînin ji aliyê Iraqî wê tîmeke teknîkî û ji aliyê Sûrî jî tîmeke teknîkî wê bê damezrandin û wê serdanên ji herdu aliya hebin ji boî ku birêvebirina wê hêla Kerkûk Banyasê her wiha ew T1, T4, T3 ku li ser vê hêlê ne û her wiha pumpên ku li ser vê hêlê ne û bi saya Xwedê wê lêkolîn hebin û her wiha wê şêwirdarî li gel kompanyayên pispor bêkirin ku careke din ev hêl bêşiyawkirin yan jî bênûjenkirin ku hêleke nû jî bêdanîn. Ji bo xeta petrolê ya Kerkûk Banyas bû. Ji bilî wê di vê seredanê de hûn û aliyê Iraqê li ser çi rêk keftin? بلێ مەل سەروەیەکی هەفتیتنێک لەگەل وەزیرێ بەرهەمێن ئاڤی و وەزیرێ ئەنەرژیەژی ji ber ku wezareta karobarên avê û ji ber ku ew jî bi ser wezareta enerjiyê ya Sûriyeyê êdî hevdîtin li gel wezîrê karobarên avê û yê wezîrê enerjiyê çêbûn derbarê wan rêkeftinên berê ku di navbera her du aliyan de hebûn û derbarê veguhestina ava Forad ku berê di nav her du aliyan de hebû derbarê wê qebareya avê ku di navbera Sûriya û Iraqê de û ew qebareya avê ku ji Tirkiya jî tê derbasî Sûriyê dibe heta digihêje Iraqê derbarê van xalan ev mijar hatin got û bêjkirin ev aliyê hestiyar di vê qonaxê de ku hatin got û bêjkirin di vê qonaxê de ev guhartina keşûhewayê ku tê dîtin û wê hevdîtinên din civînên sê alî jî hebin di navbera Tirkiya, Sûriya û Iraqê de jî di çend rojêm hatî de her wiha rêkeftin li ser wêyekê çêbû ku wê komîteyên hevpeş di navbera aliyê Sûrî û Iraqî de bêne damezrandin ji bo ku hejmarekê ji mijar û xalan kar bêkirin di nav wan de hêla Cerablusê Cerablus li gundewarê Helebê. Nafteya Kerkûk û Banyas Birê Slêman Sûriye rijda musirre ciddiye li ser nû vekirina vê boriyê? بلێ داخوازنامەیەک ji cîgirê Serokwezîr û berêz Wezîrê Petroleyê Iraqê derbarê vê hêlê bi taybetî nûşiyawkirina vê hêlê û kar li ser ku ev hêltêkeve kar de û ev daxwaz hate pejirandin û qebûlkirin ku ev hêltêkeve kar eger em ne ciddî bana ji
خوا دبنجه ام ندهاتن عراقي لي ام جدينا جبويكو ام آليكار بن لقل همو كومبانيين وبرآنين ودولة دوست و ين هرميجي و بسايا خده ام وكري بن بسر شياو كرنا همو هيلان وهمو دامو دزگه و آواهين بتروليكو سوريا بدولة هرمي وغيره دا و كو سوريا جد نافخويا و سوريا بخودا دكا ام جدينة في سردارية دا و بريجي ام سرداريبون لدرباري هيلا غازي لقل تركيا و اوجي هاتا جيب جيكرين و ام جديبون جي لقل اردن جي کو جارة كدن هيل هاتن نوجنكرن وشياو كرن ودفيد جي ام جدينا جبوي كو اف هيل بين نوجنكرن وتيكا فكار وهم مجارين دجي في هيلا النفطي تشند آمده بتايبتي الآلية والسورية البنية التحتية لهذا الخط جيرخانا في هيلي تيمن اندازياري هنا كار سر بشكنينا في هيلي كركوك بانياس لنافخويا سوريا بشكنين كرن وهيل قلكي هاتبو تكبرن تكشبو وتيمن تكنيكي هبنو كومبانية كشورمندية جي هبا جبوي لكولين درباري في هيلي بككو امي وهيلي نوجم بكن يوجاكساز بكن يانجي امي بتفايي بقهرن وبشتي وان شورمنديان وبريارا راست وراستقينا بيستنطد درباري هيلا كركوك بانياس يعني هلا يا نفطي بيونديان جي قوتو بيجان لقال حكومتها هرما كردستاني جي بكن والله براستي امنها لقال كومارا عراقي دانوستاندنان دكن الخط هو هيل جكركوكي دجهجا بانياسي از قمناكم كو او از نظانم كو تيغوتو بيج لقل هرما كردستاني جهه تركيا راضيه كو هون هيلا نفطيا كركوك بانياسي وكن والله هذا امر اف مجار جمن برسفاوينينا تركيا تشتك جمرة نقوتيا هوني وهابكين وهابكين جنبه هستيكو تشتكي السرمة بسبينا لسر برسا ام لقل دولة كاردكن دولة لقل دولة كاردكن بريس ليمان لسر برسا غازي وات لهفكرن لقل عراقي كرياج بلي مثلا بترولي وآفي جرى هناك عدة نقاط هجمارك جوتو بيجان درباري غازي هاتن كرن يعني اليوم الغاز في ايرو غاز العراقي تقوم العراق باستهلاكه عراق بأواكي قشتي غازي بكارتينا ودانوستاندن الدرباري فيكي هات كرن ومجار هات هشتن جبوي تيم برسا داوي أبا جفيني والبغداي بداوي هاتن هوني وقرن سوريا إيرو إن شاء الله تعالى سايا خدي جفين ما بداوي هاتن دربا بأوايكي أريني بداوي بو وفقرامة ودمك أزجلكي سباسياتكم بريز أحمد سليمان بردفك وزارة إنرجيا سوريا كوج بغداية وميفاني روداوي بوي تقلكي بخير هاتي